Paulo. Red by the referee. Ay, red ball pala. Sorry. Onen. Jun, Lepitin. Asudre. Red ball. Nice, yes. Tupon. Tinira ni Paulo. Bigyan pala, tinira. Paulo, wala. Okay, 2 points po. Paulo, nag-dribble. Paulo, ayusin nyo, naka-lead tayo. 4 points na tayo. Nice pass, Tony. Oh, ito na, solo na. Paulo, 2 points. Open na si Jun. Yan na! Si Jun ulit. Gusto pa may offensive rebound pa. Bilali kay Abe ito. Kaya na! Ipito! Walang gana! Ipito! Oh, Tommy. Dire-dire si Tommy. Alright, 2 points. Byron, no? Byron. Tinira, basic ha. Byron. Basic na basic. Christian. Pinasa sa tatay. Ang atin nyo, hindi nagbabago. Meron pa rin. Bata pa ako nung una natin ko. Bumagpak. Hindi na pasa, Paulo. Upos, Paulo. Sandy, oh. Madali. Sandy. Pinasa kay Abe. Abe, nag-rebound ako. Galing naman ni Abe. 2 points, Abe. Omi. Pinasa. Akma. 2 points. Nagaw. Tumirod. Bayon. 2 points. Malakas niya lang. Tik. Diretso mo natin. Nag-Brazil. Tinaliwa. Kari pa ni Abe. Oh. Pipoy. Basic na basic, Pipoy. 2 points, Pipoy. Sandy, oh. Ayun pala si Pipoy. Kailangan mo. Natagayime. Pipoy. Oneng, oh. Ang ganda ng pasa kay Paulo. Ay, si Tupon, Paulo, ha. Ito, rep. Ilang ball na si 35? 3 ball na si 35. Nakagawa. Adrian. Pasok. May ball pa. Sino ba, rep? Pinasakit ang video. Oneng. Ayan na si Byron. 2 points, Byron. Na-injection na ba yan? Na-injection na? Rebound ka, Bagi. Pilihan pa. Quick release. 2 points. Pilihan. Ang ganda ng bomba. Parang nakaribon, no? Set muna, set. Adrian. Salamat sa mga sponsor. Nice, boss. Akin ni Sol, ha? Number 1. Byron. Pinasa kay Tommy. Tumingin si Tommy. Wala. Arroyo. Matutay, tumuli si Arroyo. May kasama pa. Ang foul. Foul si number 1. Ayos ba ko? Score, 44-48. Atak lang yan. Nice pass. Tumira ni Makmak. Okay, 2 points, Makmak. Una, nimdalo ko Mac yung pare. Ato nibigay si Mac. 5 minutes. 15 seconds, shot clock. Uy! Pilihan ba? Wow, ganda naman ang pasa ni David, no? Edwin. Kabagi. 3 points. Arroyo. Pinasa kay Lin. Pinasa. 2 points. Sandy. Pipoy. Tumira si Pipoy. Wala. Arroyo. Diretso. 2 points. Arroyo. Oh, nakago na. Arroyo. Tatlo isa. Parang kapilan. Adrian. May foul pa. Pipoy. 2 points. Kevin,
Kevin, tumira. Muntik na. Oh, nakaribon na naman ni Pinyalta, oh. Ang lakas, oh. Pinita na nakaribon. Pakay na yan. Pinasa kay Coco. Muntik na mawala. Kaya na naman, open naman si Arroyo, oh. Pina-open. Dire-diretso, walang tao, oh. Siyempre yan. Hindi pa kayo doon siya. Paulo. Tipoy na naman. Tipoy. Tommy. Open na Tommy. Ay, Tommy. Adrian. Adrian ba? Okay, open. Kevin. Adrian pa rin naman. Supo. Kevin. 5 minutes pare, time out ha. Nakakagod ni Paulo. Paulo. Wala. Nakaribon naman yung makmak. Supo. Rebound pa. Bernardo. Nagtatangka. Umigot. Tatlong team. Arroyo. Tumira. Wala. Nakuha ni makmak. Byron. Oh. Bilis ha. Ang ganda na pasa kay Paulo. Lugaw. Ayan. Apat ang lamang. 3.3 seconds. Tira. Okoy. Hey! Okoy. Sa lamang ha. Wala. Ang ganda ng laban. Okoy. Sayang. Isa na ng lamang ha. Nice game. Nice game tayo mga K-Boys. Nice game tayo mga K-Boys. First game, second game. Nice game lahat ha. Okay, napakasaya rito. Napakasaya ng liga nyo K-Boys.